Wangalizi watukufu wa Ortega Live, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngarimbushiri yauni masihu mema ya khair mnajelo kenga nyonono omalahoni ka ondo mlio banuriza ambao nimrangalia we makatidanu wayo na nimjora angalia wakati wasaya riunda na efuso adhabu ya ulahiki Sheikh Ustadh Said Muhammad Jibril ikao de dhamana wa mwando mlibovu wa janibu ya marenda zema ya ambao darasa hakubali yajibu hamara ya kwanza hamara ya handa ya Ortega Live mpangwe ikao kanaorenga dakika zinji ama ngari shukuri yao banda hakubali yarnike heshima yenu yajibu masuala ya Ortega Live leo yenu ngarjuha lisa mpango wenu ngasina sabili na dakika 18 hunu pari fundi Said Muhammad Jibril. Assalamu alaikum barzaleo sinina bada sinin. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عيد مبارك، تقبل الله منا منكم صالح الأعمال. عيد مبارك يا هون ربي يا روب الشريعة وننسب. شكرا احسنتم. قالوا بشلو مرحبا hamala ya saya banda ukubali uhenzi hazizaho ni dodoma na ulunizo ujeo hadisi mbabi ne Ortega Live kabla ukaya janjia harma ema hadisi kanahu presente hawekao we gawa handani ne mafundi warenda njema wasaidia wa Komor ama wasume sawa wa Komor harma maha na maha yofanya danwa aboge kusina wakati wa upresente wawekao haina mzima da sim Komor ramtiti ramhu ngujua lezina ne sura ya fundi Said Muhammad Jibril ama arahari janjia harma wa mukaddima wa hatu ngajuni kadakika ube mwonaidi yamo wanwasa ya sawa jau urtole fatiha haina mrikao ngena tabu njezi mgajaidie zero heru nde bahati hiyo Ortega Live wara uparisa banu kana ujwa randise wesina ukana rundeshwa bahisho. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد أنني سنورا قد كزين جمننا هamba za kidaka hizo nchashi tutojibu masuala hamba ngari mbushiria wani idi njema wa Komoro pia na Waislamu haina mahali kaundwa jumrao ruombele dua Mwenyezi Mungu ajende usiku leo usiku wa Idi usiku wa baraka ikawe malaika utu bahari mwe dunia wadombele ndodua Mwenyezi Mungu ajelekeze tumondo wafungazi kubaliwa za ibada ndo wafanyike kubaliwa. Mwenyezi Mungu ajele wandu wake na mo wanono wajua funge tumu ya satena yule fatia ni tuwao. Mwenyezi Mungu ajelekeze njema ndo wafanya zikubaliwa ze errori ndo wafanya mwezi watu mkamro wafanya na Mwenyezi Mungu arisami hisonzi pia ya rejeli rikena mo jiri funge tumu ya satena walowa wade ngajele ya muhani waifunge wake wanono sirlo wanono Mwenyezi Mungu ajeleke wanono tsena na umuri mwijiji rifungia saya Mwenyezi Mungu ajeli haina ulona haja Mwenyezi Mungu amnikeze haja zahe haina ulona tabu Mwenyezi Mungu amtoleze tabu na umshukuriani banyu nyondo mdo studio Mwenyezi Mungu ambariki banyu abarikine tele hanyu Mwenyezi Mungu amnikeneza kheri. Shukran ahsantum. Suala mwando wende doma na mlibovu wa mwando wahe darasa kadar jue darasa ngiyoje ngeheo jajuja nyora au ngeshuka untini ngiyoje darasa darasa alhamdulillah ingio na mvu na mwando niri kama betiti basa nunga similie za wanadamu mwando niri ka usaidia ndongo za 50 na vero basa nunga risaidia mapesa mengi aizo muzatu murizia za activite Komori ka usaidia wandu wafungu wa Madagascar na wandu wabahiza walo Tanzania walo modapitali ho walo wade matro walo paralysis na sura wabahiza ka wasaidia wao za activite Komori rizia hamuda rikaulinda riswali ranzi ngeri randi seze hazi shair darasa ngio na mfuma na bangio na mambo zinchi kaza mambo hizo ngwatsungolinda ni wakati njurongowa wa tayari wafanya haina ndongo kama mjamba shatsuka weka rono ndongo Komori za urgent na ujwa risaidia no yani rizia zile activite nku hamuda shasujwa rono ndongo tsaida ilo urgent so ujubeza ujwa risaidia direct shaize hazi ngizo aba darasa ngio na mfundo ndo manabanga siwenji karjaka na mambo unapasanga bo mambo zinchi wandu watukawana hadi tuwajema fikra ila ya usaidia bushini na malamando jina we lijawabu lao ngiloje yani bana uislamu rambilo kasi wa islamu umrusaidia muislamu mpaka Mkomori ikaya utiani usaidia mndu katuta yapo kuna uranzi zile ambayo ndo bale imenyehe ojo saidia mrwaji sisi ritieni Yesu saidia Komori sanze Komori si usaidia Komori shamadama wajia polomiki wajia na mushkil duonoka ula msadara kanu ritsuhensi okerda sasa kardo ya hamisad si utia ni ukapanga nzori fanya ndongo omwezi hini mwezi sanza fanya nje yaweka ije wanje mushkila Komori omwezi unu
abukana ujarize ule msaada wa hatu mwezi unoritso hanspan abukana jobe mala hundu aji watu urenga batike mushki wakati rjobuliwa ndofanya shabo karna uziye ukakarna porfanya njema kumodon wakusuju arisaidia zensu zinuru amlo karizia no deja arisaidia wandu watimu kumbe wawade wapashiao zensu zin na porizia za activity sha suju arisaidia rongo ilo yurjo ayo sabo kana uziye ukariabo madama komorizia za activity hamuda ariabo kana usaidia mrutabi aizo obe ha Madagascar arisaidia wandu daboka haini mwezi sufanya ndongo darasa haini mwezi senza randenje wekaze njema zatu za mwezi hizo unoka ulangizo na mushkil sitozibe haiwa zidokuta namna bekao ndo uonao nyinyi biro nyinyi madhamana wa darasa kama timu ndani ya koza hapo mwafanya decision ile ya usaidia bushini antindwa jinda badala kaya Komori ngabo taguzi nje même si bakatabo waivumbua hapo cha eske etabu yaka ya ila ikamziani kweli hauninde matsawa msaidie Madagascar maislamu wa Komoro au maislamu walo Madagascar fikiri kana armwe mambru sonsi pia darasa mananga sina mambru zilo Marseille Paris Lyon haina mji Faransa ngasina ze mambru kufanya zabari ena ndongoro kufanya mi utende tizamba armwe darasa suwafikiana sonsi wandu pia sisi rikubaliana ikade darasa rikubaliana rirende nje kana abo madama ngasina msaada karna ujwa rizia shana riveke hundwaji risaidio wananyaso alobushini wafungue nusupeti ego rikau uzifanya zenjema hizo na wala walumo lapitali Dar es Salaam rikau uzifanya wala rawabe hai aizo kabatsimba mfurano mba yori wafikiana Komori rikartieni kanzara zifanye wala watu fumono wawadiri warenge wadola bahano rikartieni ya rirenge wandu Komori watofungwa waziba rewafunguza rewalisa wehifadhi Qur'an ya rikartieni ya hizo biashara nzi warogaze dekreza fijo karna ujoba turiche fijo ambigara nzuri wane na serikali karna ujoba turiche fijo ambigara wane na serikali aizo yabo baturonoka na rezezi la activite hamuda za public kenga risaidia umru risaidia kisiri sukabo kataka usaidia kisiri muzatumu wando njira wasaidia mifungu wakafungua na wasaidia wenja tazirewe tukawasaidia sekre shazila public zila darasa hazi public za mvu sila ukabane problemu yitia uharanda inu yambo deblocage indetia uhara la frizia hizo hamuda Komoro wakayende nene problem yakawaishia deblocage 5000 deblocage 10 yonde yitia wandu uhara aizo rezia hiyo hamuda shakar jazia hosaidi aizo darasa mba wafikiana rende njema hula mwezi wa tumu abasa inu risar swala idile abasa ngarjo kanti tena riju hizo rifanyao ama nzuani kartazia ngabo nyumba tsaila ya mwana mshimfumatso ihazizika hendele mwezi wa tumu madama sarto mapesa hale sartowa ijaumu saiti mwitilo ya beto zinapopia karjazia rambagar mkazi za uduka mapesa tujuria saende izindusa zihulo garlinda ule beni libadi ndela mkazi le duka ramwashia mfumatso aizo zilandongo bokor karizamba ava kazijazia zikaenda razitimizi zila miadi zatu amanga moto ya njamro udokomori wako kajaya pashia charidim ni kama pesa baraka rampromete aizo yabosi hanza rifanye ekari wa shatudoka mdukishari promete mdukekari wa basi wanadamu tunambaka fulana mako msaidia si wanadamu kinishanambe Mwenyezi Mungu ndio aizo bokar jazia ukanaboka na usaidia mshasila hazinku Komori rizia hau respecte zile za hambo kana na mziye za activity za hanyu hamuda maturizia hamuda sabarindini taranzor déposer ce dossier officiel Komori wa ihazio ngendeleo ye procedure ya mke legal Komori ngendeleo yonde mana ikawo rizia hau respect sundoka rizia hau hara akamranda njema mruka doka mwa unanda njema yobe shomro ulo hafunga stari ulo sharangora mbilo karizi iliri honest zandongo za hatu zinunga zilaonda hubi patu respect zabarindini mruka ji reme balo minduni mruni ke aduye shonende hajireme yeba lazima watu respect honest zila rambibi kana mziye hamuda watu rizia hamuda zila activity nku shakar na ujwari zio kamrati saidi mru maskini utabi ho mrire watu saidi shada zila activity nku rambiwari zi nafunga renda ombi sabarindini darasa ba sonsi pianga se arangafanya carte zambo adheration yani yo carte nga registreo ngasi wangabi ze dossier hizo risarenge mavoka Komori wachomba lie dossier hiyo na statut ambongozi nji utende wa deposit hizo yabo ho deposit ngebidori uchukwe ngasi wanga wakati yo kema dhamana wawono ila darasa ngasi milie za wanadamu
fano paro dute waruzi so kema pesa ndio lanta hupi kawo no 10000 personnes na 20000 personnes na 40000 personnes wana urzi sa kema ni mapesa ya numia honda vogojoka 40000 personnes kene mrato wa 20 au 10 euros wajoka hiyo mapesa menje kaya wa hanu aizo ze procedures zonga zenda urenge mavoka komori risartsa officiel ze bureau za bidi reposer no sarzitsa officiel wa judice kangaranza order deposit aizo abonga ndombiyo watu rikanza retimizi ze karte za hatu rupia rikepre rujukanga sina list ya wangabi gere deposit kartonda deposit statut basi kartonda deposit statut ba tujamba kana she statut nema pesa nupia ya to wangu ndi mana ra retare ho deposit kanza registre wando erdara sapia rikene karte wonsi pia rejua enga swanga faransa la rinyo maore wando wafanya uzenji mazinu ilirdo deposit ndi mana radaza fundi Jibril ubanu wakansi ya waraku na ushinda unabie ngana wandu wangabi harama platform harama shesabu harama ordinateur ya registre wandu raku tina shesabu wanabia wakati unu harimwe mashini kau mimi daminai hula mimi mashini mida minai hula hama pesa ya erdarasa mimi tihulu mashini ilifanya zihazizo ziregistrema hizo mida minahule mashini hiyo harimwe wandu ikawa sawa registre warimwe ze karte pia wakati nizamba unu wasa ngwawo 20000 harmondo kawr sarre juste harmondo erdaras abonga bonji yabora ha manabo vendredinu ne samedi dimanche toujours ngwaduka la courneuve jumo registre et semaine judunga bondungo Marseille waduka Marseille baleze machine wa jo registre jusqu'à maintenant wandu wasa wa registre wa armwe mash ya erdaras rilone list ne mafoto ya hao ne madzina ya hao ni mahala hao ni adresi za hao rasarlona o walio Faransa la Réunion Maore karchungwa mahala ngurajido walio Faransa la Réunion Maore deja wasangwa 20000 harmwe list ya hatu ya ho andu kado rasara juste sho wasayar hanga rendileo mpaka zazizi timu harambo mungu mudabanu ritmis. Shukran. Wangalizi watukufu ngarendelea ni bara majihatu ngasibadima na Sheikh Jibril ngarendelea wanzari jue Jibril kandari jue ranzilu wakati matoa imakaratasi yana pia yakaonesa zeria MoneyGram Western Union yani mapesa wandu wala zilati nongoza za lobby nguni za jivuriza ye kam isikadi au kwa jele wakakueleza nango zilo wadui kamjanga jawabu la hautena kakueleza nango gizo clear net banda mzipiblie yani sisi miongoni mwetu ndongo shukrani Mungu dokana mapesa rarumia kumure pia ngasina ze papier ngasina ze document kabata ta mapesa acha haina ndongo rafanye mapesa pia sitokana darasa ikao walo Marseille ndo ya posi sitokana ze papier ro wala wabeshe wa komori wotokana ze papier rahunu rapos miuni kiwaze papier tsigarde wala waposi wa garde haini mapesa rarumia alafu bala sugishe ukana mathalani فده جبريل هاد بلوكي 5000 هاد بلوكي 10000 ila mitsambati de bloke rahema pesa ile jambi wanese mama mutende tsambi lokana ngasinamba ndufutani kufuta katwenda bonu kwamba Jibril fundiblate ukaminde president shaminde uko hamba ti de bloke ukaminde president shabane mapesa balasa tijulizu Marseille wasana mbio kanga sina 8000 kufuta Lyon wasana mbio kasinga sina 4000 ani ye mambo yanda ubini Bordeaux mbio kasinga abona bonu ko hamba de bloke shekan jambar de bloke wala rahema pesa kwati au mitito wa taarifa rahima pesa ndeka hizo ze deblocage hizo ndezitia uhara nabo de manara ndiso musizoni hunu wandu adisofanya ze video waonese umandoni karja kufanya ze video ze mambo mapesa ndo kutoka karja kufanya ze kanisa shabo banja polomiki wandu wahamba chao ikobidi ze mambo zifanye alafu hapo zandi sofanya ndo ndamba Jibril ngofanya ria fu Jibril irdarasa ngofanya ria na kwa adoja wonjilia wandu ilaki latsipo bilaki kanzaronese Warambilo kema pesa nungalonda na huwa tajwa kanzaoni ana mwangali mamburu nzima itoa 8000 euro wisho mamburu nzima Marseille itoa 8000 euro Paris yonzima na bo Marseille ngizo mamburu 20 Paris ngizo mamburu 18 patine micha hizo ila response ya wakanza waonesa iwa amanzo mjwe ho yalawa basi na rumonesa naba dimana uona ule fijula wandu wakaonesa ze videos chasi karudo fanya video raonesa male mapesa shabora uzisiwa ya wandu wakaonesa hizo ze papier zila wasawa zione serikali wazione shangwa nzo wajue tena o wanruda onese papier ngo unazeresu mapesa la pia riaonesa ona nyasi mwalimu Gashi Abdurrahman wafanya ze media onesa uke mapesa rumia pia ukaino singarjua dunia ilo ndio ya leo inyama papi makaratasi karda paro rumia mapesa besho mramba nguribo erdarasa karda paro kubali mapesa patina papi
ngone kamrungu pashashe ko murabu fome na mapesa mwanzo nisaidie namba ka endato sadaka hani kena ujenjar mu irdaras sabari ndini mpakar kane papi mapesa yalanda ho mpakar kane papi hizo ngasine majunior ya papi yao ze monogram ze ria ze pia zonesiwa ngasina naza saten abongwa zijua sha iliri depose officieli wanzo waju wandu wanu pia wa wadi mana raka ufanyaze karte zinu adirasyo yinu ile darasa rejua ingasiwa anzori depose umori na watala rinyoma ore pia Faransa ze biro zabidi depozo mahala pia ili rujwenga siwangabi garjuzi be haze dossier zo kabati mushka Fundi Jibril kanza rijue abasa inu hurambia nganya 20000 et 20000 personnes wajanziha et kaya mdaka utoa 20 euros haba namna haba yo 420000 euros apisa yo yatola haina mdaka utoa 20 euros au yo ujo ushili ya tomba bianzao au delà no bano ngasina ndongo mbili masala nekanga sina ndongo ranzori fanye masala nzori baheze mndu ranzori masala riba heze mndu auri saidi msikiri au la pitali yo mihamba direct wando darasa pia ataboni mndungu yulo tayari yafanye yufanye yosaidi wakati shaini ya heze carte manongombe nambo registre ma registre o wandu ranzi yawe mapesa yabonga bo walamba bititikao osango taringwa to wao wafanye direct ngawaleka wasawa registre ranzi waje watu okay mapesa yonga sina zilanzo fanye mapesa yao ya lapita ba yoka tundara mwa misada mapesa heze karti hiyo karti tsaharisaidia mndu irewe au msino yao ya lapita ba yao garanza uri bahizeze materiali za hatu d'accord sina containeri za hatu na magari ya timu deja sina 20 voiture sina magari 20 deja ndi so wasuli Marseille nanya solo Marseille ngwa rengao turamu jojo ngwa ndungo ndo ya renga yao ya tolani erdarasa wo wadzaji ene mndungu jo mdadze fulana litowa leka yo magari hatu erdarasa kwa tuja bagudia hii yao erdarasa sito zamba kamdadze fulana to waga abdadze fulana to waga nasina ambulance erdarasa ikiwa na magari yao daswa sira to mdadze fulana to wa kuko fulana to aizo ngasina material besomba zola kwa safide resaidi wani lapitali ngabo ya nimu wasaidi ya lapitali ya nimu sedeza material si ujwaritsaha mathala ningasina wandu wa hatu wa kubura erdarasa ufanya hazar mazala pitali umechi woutsa armazala pitali waliyo lange besanso lange youtsa haima kama ka ranzo material mresaidi zile kaunga zibadili wao zila jau au zila pitali aizo rizunjilia izo ndizo hapo ambapo pia wazina mafoto izo ndizo ranzori zive komo armela aizo zekart mapesa inu yaondwa libao 20 yao speciali ranzori behese material hizo speciali rifanye ila pitali yabonge bidiyo zekart hizo au kawe la pitali ngejo tabali balo kema pesa heze ila pitali inu yanu menji yanu yalanda abonga ranzori deposit kandi mapesa heze carte d'accord rele wafete yani ganzao ke mapesa yatoko wa hospitali wandwa ile weka wanne mamambru wao dembayo ndo zikarte zao zifanye hospitali marhaba ndela transparency za wao ayo tsidazinu mathalani za mathalani 10000 euro yo harima 50 sitoto maana yo darasa yani wandu woto lapto wave yo sito fanyika nzuri kwa kizembu ngarato sito yo ketu tsama pesa menje kendi yo sitoto wadakanzi shainu ya mapesa menji kwa nzima ya serikali wajoka ushanga ila pitali mapesa baranzoro deposit carte za hatu waone wandu ndini watoe mapesa yanzo wa hela pitali wayodi mapesa nzuri wa hela pitali nzuri wa hizeze material ilike clear wajoka ushanga ila pitali fundi skandani juu ala yasaya yena mnaje mko utsungua ye mndu abida saidiwa parce que si tu na video hula wala ngemade wala hata foto hata video wewe wawe cheka huono directement ngo decide au gawe kaushko kansi na regewi namna jesko ujiri sisi hosaidia mndu sikarina mndu mahsus sikarina mndu special haina mndu rawona ukangu tabiho direct sito saidi rekamida minawona miurenge decision ikamndu erdara sahawono yauni reale le video au information heza baruka wono mndu fulani yatangazwa kwanza saidi sisi karna ujua mathalani rende nzuani ridonjo mala honire uzisambula ma problem au rende mwali au ngazeje si uona heni yatangaza ikanga sana zemo specialite sitoa msaidia yani sikaro tsungwa dizorawo na sisi ikanga zija watangaza wetu na tusaidia wetu ikanzwa sisi lo yaho wan yani mananga wadungo shanga mbaka manunga zijanga bo wenjwa sedora hana nzuani wenji
selo au kasikana unja malako ni rozi sambu tabi si urenga wala rawol wala ya heya yambangu tabiho au zile raparisa ze formation namna kufanya kusaidia surtout des zinji zino mathala ni mndu mwade graph wala paswale tito wala rendeje wala ni namna kufanya misihiri sikarda porenda rawa hamsiri special watu si where was it demand kana msiri fulani mjini hatu uandisa ngona problemu ya materiali hapo sikartina bezuri fanye papia ya he msiri huo akasilinga ngaritsa wao risaidie material mbese unele yo difference ukaba no bidi mje mbuwe ndongo fulani ikanga wa homisiri akodo akatabidisi sir deposit dossier yo kanga homis chayotsi hatu sisi yonde miji ngwaona ze dossier za misiri hapo shawaritsa hasisi risaidie material yabo sikarna ndara deposit dossier misiri na sisi yotsi hatu yo miji singa risaidie material. Merci Fundi Jibril ngarendelo maya ino alwaki mangala question qui fâche les suala ikao lo hezausiu. Alors et dossier yao na manhalima ngori confirmer que ya mazai kaza kifu c'est du déjà c'est du passé ngozabila zikomo au kaza koma ye dossier yangu na manhalima mfikiri bese karna hinjia haku no karna hinjia hadisi ndi salo ule ijazinji karna unjia onramba zinji totsiwariliyo ikahadisi hisa balai hisa abo sekarjara dundu wazasate d'accord onruwa kahamba Fundi Jibrilu na libe onro idarasa wakautabia zeroho Fundi Jibrilu na libe kangwanza fanye njema Fundi Jibrilu na libe mimi ngameneza ngo hoitwani ese fami ngo neza hoitwani sha sirengeti sizo kabidi libe hadisi zabaki hapo tizini kamu basi hadisi sina uporo kuna uporonisha ni fungu hadisi kuna poronisha ni fungu mwana mshawonai au ni fungu haunai au jamais ihadisi sayis umuhimu nsuilo ido muhimu yenga mina haki yensina izoti zini kamu ngude uju ide jojush sho muhimu kabati mrujo ya bana mbekana na wambe fundi wa nyalibe ayo ndio yaka na wambe fundi wa nyalibe sati libe kabati wandu wa serikali wa johe yambekana wongu hilo ashi tabiyo kabati hauena libe kangonza fanye njema yonde yakautsongeza libe le point gojer kanzar libe hada nitisi yakautsongeza libe ndele kalima la ministry d'accord lele tsongeza na libe de sharikara lisa negotiation damina wandu kabidiri towe sikubali shajata ndisodezi wanedeziwa sababu no deziwa sidizora nsihati lokena kotsongeza ntoimba pesa bari tidezi shisha tsongeza daboneshi conference ministry ambokana ikangwanzo yasaidie wandu ena libe dini ya na mimi umuhimu wangu nisaidie wandu haizo haina ndongo njwa mila nifanye no nisaidie mamaskini na zirewe ngami prinsifu haizo awika ubidi lini to usaidie zirewe nsijodwa mbiloka ikangwanzo saidie wandu libe deni pakuti libe ezadunga abo tizini kamu umuhimu awasa tizini kamungu hadisi sina ba problemu no hao wala nao hadisi wakati mro jabana jambo ka eliba no satili baba hadisi abeza dunga wala rizini kamungu hadisi ngabo wandu ko bangu alibao wasomo hitima au ngwalibao ngwana nongo rohoni roho yao ngiwe je bawe na umani dawe na manhalima abahain badala ya mapesa ya liba bawe na umani haudhulumu abemba pesa ngao menji ngawe na nongo kujosuma hitima ngawe na gosumo fatia msirini goswal je koma oronia yes ala ilongula na ndongo mbili hapo basi ndongo mbili odahoni wasigiri ngwanzo some hiti odahoni moroni washili pia ngwanzawe kaundu waswaleidi wafanye hitima na jao ngwajuao ngwajuo mwandu atomu isweze ndongo ngo usirizo wafanya alafu akomore kambu kajasoma hitima uhamba balabe sembu balazila kodi namna hanzo wakomoro hanzi kakuja soma hitima balazila wakazi wazila kudizo komoro kodi sumeti alafu yabo ilo suala lodzi na mimi Fundi Jibril mauzi ya wandu watido soma zaidi enu sukari mwaze darasa miambia wandu kana zaitima kazi tsi mwafaka au kana zaitima ngazirenga uze familia zirenge wandu yoti nchi haina ndongo hitima yondi yatsongeze nsi yangamia tsongeze mala ho yangamia ukaza hitima ngazisomwao zinji ngaziremana aizo mimi am person mitizia watsihezo wabaya watsihezo mushkila tambe hadisi rizinike Mungu basi aizo mimi tizio da hon shoda hon kwa tsukiri abunga mi armete payunga mwazio au kamintu tsabake mushkila hadisi sais hadisi na rizia bisa ezabakia zunguzo bamukuju aizo mimi sina mboma ni minaye kashahidi mimi wallahi alazim
mwanamshe huo mwanalima mimi abasa nini sina mushkila haukarika na deba njakanza mtowe hizo mimi niona ukanga mina haki shaala fe ilinregle ondua wajweka hadisi isa tito abasa bakemo tizinikamu bahi hadisi tizinikamu kwa mtina ba mushkila mina ntina mbarankini mina ye walo hao wala no ya hadisi isa hisab abonga si hama kwa porojiri hadisi ntina ba mushkila mwa hadisi isa voilà ya hadisi mwanalima isa ikaza kitu na Jibril ama wakati rakao swali ya mjomba wa Zaidu mjomba wa mwanalima harambia ukaya izatu na Jibril zisa sabakisha zaine mahakama tafsiri iliyo buhindini Jibril abhainu ngawe na ngone mahakama tena wewe ngoelewa kagawe na ngone mahakama badala kana mwanalima zibiri mahakama na Jibril ngawe na ngone wewe nao hena mnaelewa mimi namna nelewa wale proof ndonizo onradungamba Jibrilu hata wa haifate hata zondrama mbabiyanga nzoke clear uju mri atawa umri avunza koba yata mri atawa umri ashilia upando yata minga mina zedwesinga minizo bano mkobani hangu sikauroha prizo tiroha defwa mwenda hospitali ya Ben Imani saditi roha defwa ya sabi kadu ya bili sikahedar mu hospitali bala haduja si hansi wa hospitali emwa sikauroha tini kwa papie ne mahakama yabo ekema juji wakabo watowa waroha ama procureur wakabo watolo kwatsi yabonga bwandwaji sinokoza makamo sini kwatsa ndo lapita sikauroho lapita tirditini kwa karta siyasa na kuroho lapita nenza ngoda ho lo hadisi njajito wala pitali wale wanro njajito wala pitali si tierwa karta si tena ya uruhusu ndo wala pitali karta zameni tenza ngoda ho pansipo hatu moroni njaka na bwandaya tiko hatu atatenda bo majilisi tsamdwashili sikoda honi sikaiho emwa oda honi yakomitsi roha ofisi ni hakarta sina nikiomaka sikaujani roha nende bonze shemana na roha dabana ni kwa kartasi zangu bonze ne dar matretement bonze ameni kartasi tindi ewa oui zikartasi zongo jorni kaso tangazaji zipibli au no wakati kwa jaja izo tsiha anka ewa wakati la kwa jaja au wakati kwa jaja ndako izo tsiha anka izo tsiha sikaupasha ati ni kwa kartasi tukubali uhada sini kwa kartasi ngaminiyo zikartasi priyo na roho uprizo nendo hospitali ngaminiyo kartasi na roho hospitali ndo da honi izo zitwa mholoni done mahakama zitwa mholoni mahakama wazitembo tukubali uhada mkarbaraka wajo hamba wakabo watolwa izo zangu izo mrugu tamba kamiti da minata muhono izo zangu shaya tulo muhono no wakaya izo kamini izo kutaporeshana teba nazam okamimi njaporode ya maka unoporoshia ni de mahakama Komoro hakebe makema jam kunoporosha ni de maka au ni de juge njaporode ya mru juge wala njaporode ya mru dhamana maka mimi unoporozisha yodi mana boku kunoporosha njenkensi balondo to kartasi na amabalanga mdeyo mru okane do to amjamlo kabala tsikanzani kweshe o juge fulani au procureur fulani wale wadisi aboza utamani njendo to za kartasi chepolomi no raha wakati ka ujaji shamimi tiroha hamapapie na makartasi ofisi sikauroha Komori tiroha kartasi ofisi ukangolo jondo la pitali ngowanzo wende da ndo bonze sikomori do bonze ewa do bonze kartasi ya mwando nendo la pitali la Benima do Komori amile kartasi sende tikoroha tini kwa satse sikondo da honi tiniki inu ya henda bonze tini kwa kartasi ngodo wende la pitali wafanya treatment bonze urejei kwenda timizi uende hospitali ubone urejei kushakuta urejei ewa kabati za urejei kwa jansi hailiyo ngawumwade yuwade abasa yine docteur hambaga bidonde bonze renge kartasi ko jowende harmondo afaje 3000 kubaja kazo kan rejei d'accord donc wewe huangaliwa cha kuja rejei marhaba fundi Said Mohamed Jibril tukanzani ni rejei haramwe suala yindwa jina ya suala ya husu mwanamshatu sola kwende suala ya mwiso wakada ramba kasada kanchashi ya jusike mwanae hata akatua ne hai mwanangu nge wa journalist pia wa publie ama janari tu doona ka bala ende alatse mwana bala ende amtaze mwana hata buzahe na x mume wahe akaenda amfikiri alafu huonisa ukai mndu wengi mwanzo ni msaida bitayari ni msaidie baadhi ya wandu waraime koti comme d'habitude et d'autres personnes na ndo wasayamba ukai mndu wakati usaidiwa wamdu alatse mwana
jawabu lao hujibu amweza kumantet kandanjo ofisi na Jibril zabari roba tusaidia bana mshwachula namnaje bana mtini Yesu ala ile ndo kana vanunga mbendri ambao santima ngambendri ambao udhomana ketubidi mria reponde ndongo hausantima mananga sari mwa dunia mdzadze ya zamani nefumwa ya douleur ya tabia na ikoza shauzai ya lelemwe na tawasuli seta kena ukiri mimi hauwewe ujipoze ukana ujwenda tawanze mwana rahana ya mzaya waye Mwenyezi Mungu ambaye Qur'an la tudaru walidatun biwaladiha yani yabo kena ukiriri wasuli daraja haina violence zifanywa usiudani mria viole mwana izosi uhimarilani mruhani kwa hukuma nzi shamru ya renge mwana heyaza mefumwa ya mtambani na tabu uislamu ngeri lazimishawo emruwori mwangali ranzi rimbege la pitali rimsedi rimbege la pitali rimwangali aizo abakatsobidiri jane santima ukabanu mimi ntusaidia mndu mathalani ya buweduka jekabo tisaidia ndongo mbia au tisaidia mrafanya tusaidia mrabedu minga msaidia ukana ididiri saidia mdatseri pekela yende yangaliwa yatujofanya zindochi na saidiwa yende la pitali ikende yundi ukabanu katimwe masha yitoa yomsida mtoka ba katimwe sidami wala kabati ndo bodujwa mbenge mwe ukabanu mkirishani kenda mina ubota singa mimwe yakili wajioni ni menye yakili ngarwo na Ufaransa ino siku ze faminga sparo hari masota sociali na mahakama ukamrare memwa naye alimtazia reme mwana kartutuweza dili wale wadisi na reparo wale mtaze zendongozi mheya katika nzare memwa naku injahamre me haku ikana consequence yabonge bidio sisi rudoto alia uzwamani ukekazi ni hundu mimi mzaze ya zama waiti mrubandi ya jarenga mwana wa waiti mru ya haja ya fioni mwana waide mzaze ya sayeba rilani shaitemba soti rilani act mzaze fanya naye no act nzio kejabidi rikuba shebidi baturi mezu rangali imzaze ya sa mwana nofumwa hatabaha yaje yafanya zinu yatowe mwana yanu yatangazo kakatawa yebanunge mwema ibida saidilo abikhola pitati ngutsamanga mitari saidi mzaze tena ikela doktor ndo wangalo kabanu wenge mwade yakiti kamjoli bema peso la pitali yangali wake ikema doktor na bashe wenge na problemu zinjoko itwanism dépense wenge bidio ikema doktor wamba wenge bidio regle ze problemu hizo yatufanya zendo haukale uhambe mwanata yemauka na utie mwana mro juzi la nyume ni banona mweshelega moto ya hafa tatitoma pesa ribe harikanzari bahize moto atulwa mro ni mzazahe arbeni wando tsirenge santima ya ukana abafundi ngo saidi yombi ashe nariziye mro wa maji ngamushela ujuzi mro atiye mwana he sansi besengo shelo atiye mwana he sansi anashelea wewe amholele ya sansi ni mwana hafu ritome mile menatoma pesa mwana wewe bahiziwe ni saidi moto tutoma pesa tsiabe hata uhawani kiwayoli maarufu shahafu katridimati reja pashia yabudi mana ketsubi dirizi rikaruma santimo kemdata fanyana ngatoka fanyana yo error nku yo act yabo rimrensi yema uduka na utie mwana mro rimrensi yenga sisurikange nakili ngenge mwema haina mru nangale video yake mtsatsi wona ubimisema kalima wona ibale namna wona ya rongo ngofikiri kabala ngemwema tuangalie wewe uvi uangalie video mwana damu ngebidia dotwali uyimdzadze yaza mwana widi mwana yemza nefumwa kadaparo zifanya haja ena duizata mwana ebanu harendinge mweme mzati yodi abidiri msaidie Faransa ngamerambo maladi mentali zila pitali mrube kwedangali ngebidiye mwamzadze yasaidiwa katusaidia mapesa ukabo ngulibwa ukafanya nebanga mwana tomba kana mukadusaidia ndongombe ebanu ngosaidia ndongombe kujamlo usaidia ndongombe ngosaidia mzadze abone shehito ujue problem walo ni yatujo fanya zindwa jiranizo yatujo denge mwana hamutsinzi hauye yatujo jisusi banukishe mdadaji uwe za problem ngotoka problemu zinji Umar bin Khattabi hamba ukana eka problemu na maskini unumru tujompasha ito Ali hamba ukana ufukara unotsongeza mro kufuru banumru jo haka natabu zidepasa mrusha ito mru hafanya ndongo za tubeda afanye narelewa ndo tabu ya itwani kisha mru hafanya ndongo ya tubeda zifanya hizo yabo mimi kamkondamne ndongo mtatsafu hafanya ndongo za tuladhim itendwa shi rilal Yesu alisema mfundi tijiri na saidi wende la pita
yabo kama tulizifanye amlasa ndio ndela pitali jambo la bula duka jambo la kama pesa bwa duka na saidi ndio la pitali ndaka kwa shosha bomza bomru wa zamwa na nefumwa na tabuna tule wa charenge mwana bacha ndiangali ikema doktora mbashe wenga kwa problem nziro ngebido ya reglewe problem wa ikatema doktora da joham ikamba iregle wangu jorekele shaito jure ikamba she wenga mwadenge bida trete yodu nabanga mitayari saidi emdadzatra yangaliwa abakena ukirwa je mundu yajana mbeka bofu utsambe ngo saidi yo mundu yarenda na ina jawo ye maudu yejoka urengeza mana yon ikahaja haji chachamu ikahaja hate mwana mundu wende yaza wende mwana yake we mwana waka na kaina mi kana ukayena we bulu daina yeye izo inafanya leo ngartuzu utiri maudu izo mtsatse bidi ya tretewa bidi ya kobiti ngebido mbwadua yabiko lapitali wakomoromba ukana fatiha na mnaijibu Allah notsunga imtadzena ubadua yalekelesha ito shana bida behola pitalendi angali bangutsamba kama prince ide mapesa ya behola pitalendi angali mratambo kashawele ufanya hazi bali bana mrudu afanya hazi na bala wakati mwema shaito kwa bala ana mrudu haka mwema jana leo wakati mwema bana mrudu hajoda honya parsa ndongo zichongeza mraka kilime nyoka tu dafanya ndongo za tsupi na bala mrudu kama mwema tasi bala mrungi hazini hizo yaboyo ni swala hilo ili ntujoranga wakati mwinji ndo kana mwale swala hilo mimi ngam assist ukati mzazibi da saidiwa katunu kwa mapesa ukabo hasaidiwa fanyambia asirila anize ndo ngafanya yabe kwa lapitali ndi angaliwa enge mwema wakati mwema sheito darange mwana ikawe mrumraji minda ndo shanga mrubandi kujamba be wala pitali lo ban shamru ya zamwa nefumu waho mbani imagine tunongonyangu uislamu ngeleza ndo mri ya zamwana ya nefumu waho mbani ya muhamsa ya mwangalia tawasuli seta ya jafanya shitondo shino ya tundo mtati toinge mwema yo yewe ya RND yo ndi abidi ya saidiwa ya tundo yangali engage hizo de bona de mala na hamba ukananga mipre ya be hola pitali ya mipre ndi be mapesa la pitali kami pre haina treatment yako fanyilo mtata chulo ami ikima doktor namba ashe wa hate passe hasa limiti ngebido regle wa problem kami pre mtu mapesa regle ikima doktor wamba shabo tudo kama mbranga pesa nimnike japo no gami preni msaidia be hola pitali haina joko fanya desho ambilangu bahiziwa ende angalo hola pitali ngami tayari sabarindi rivukishe mndu mndo wa maji ukarika mwezi wa tumu afanya zila yabahema zetwani wabuliwa yeze problemu zake zimdepasse ngarjwezo izatofanya mau mwana kana humua mwana kana ufanja hizo mrati torenga kanabo mrefanya nayi nono balata mndu ya uwa iliyo wakati ntsirenga mwinji mndu ya towa roho ya uwa mndu kusudi ya lo prison ikange mwade iyo haki ya bekola pitali ale wendo mrati jorezile kamtsaidia ndongombi bani usaidia ndongombi lingar saidi ya uriziendi garsaidi ya uriziendi mrulo ya uwa mru hakusudi ya hafalo prison ya ube kwa pitali yo haki ya habe kwa pitali ndanga lwa yakoza wo yafanya itendo sha tustahiki mtsatse ya zamana ya wistahiki ya kwa pitali ndi ya tundo ya kili wanaelewa hadi sasa leo iyo yimstahiki ya kwa pitali yende ya tundo yangaliwe ya kilia wenge mwema sabarindi bane mana rambilo ya wala taboka izo tsinongo za stake ngomzatsi yasa mwana tifa abuyende mana ukabimida wala pitali yasaidiwa yajulo shawiri yawarende yende namna ko binadamu na uislamu kenacho kirukari yabo mimi nafanya nayi yabo nizililwa bangu haki yangu msibe kwa pitali banga mimwaje kinaukisha na maraba menji wangalizi watukufu watu maraba menji Sheikh Said Mohamed Jibril sartimizo mpango watu likana miadi kama mpango kuna ukamlenga juhuni kada dakika nzima unambidi kanga wena wasuyo wajuanza unike wa darasa ndo warangalia walio jana na mengo mine na majana mane 1400 baba jishiwi na majana mane na mengo mi shenda na wararu lewe wortegala hivi haju je idadi bwandu wa Sheikh Mohamed Jibril lazima na sikulu jabano ili jonda ndo enjodo rangalia mashallah awange jonza wasuya wa juhamba ndo rangalia ndo darasa jumamia ngo ndo utimizi ya umari zakaka mpango watu dusuka utimizi ndo hatu wa darasa ngarjuao kana darasa si wandu rifanyao njema bukaina rifanyao ngasina zakarta za hazo si ufanya za njema aba hayinu yende haju naranzo rifanya ndongo zinji za lapitali na hizo watu sisiri wono kana rifanyao zakarti za hatu mapesa njiao harima zakarti hizo ribahizeze materiali za hatu kuno nizo ribahizene za kontineri na magari ya hatu
zendeza wa hekla pitali au karsari libi arudhi sayitrasewa mapesa yonga juri toshari wa hekla pitali zuna kanzana dukana ya wabasa ikaribali ya zekarti za zonse pia ne ze dossier za howando erdarasa heni mndu yabwali bi 20 euro yo 400,000 euro heni mndu yabwali bi 20 euro yo 400,000 euro arma 20,000 personnes fatuze kango wenji ikayari tsanganye mapesa neze materiali za hatu zibalari sihirende ridpose ho biroka inde erdarasa zemalira rumia hunu zinde ze dossier za hatu okaizura rumia ngasina ze dossier mapesa ra rumia ze materiali rabahiza wandu ngasine majunia yaheze mapesa wandu hatu erdarasa wako yabe no wandu wayatoa pia yaungaje abo abahaye karibalia nainu tsenarende kuzambia erdarasa kabunga sitranki au karibalia yizo rende ripose ukaranzuri wa hejau mapesa anu pia yalapita tsano basi wandu kombie personi zindeze madina ho wandu zindeze karte za hao ni mrato ze materiali zenu gasina ze papie nurini kiwanwe nimu wala pitali nurini kwa nida hubini gasina ze longo pia wasa yadara sangara jo tranquille karna huzi so kema pesa anu pia landa hu okabu yede mana ratulia kema pesa yao ya kartwanza ya njiri saidie mundu no usaidia zirewe gasina mando ajisi utowaini mwezi si usaidia usaidia madrasa si ufanya heni mwezi kama timbatabu hiyo special iliri do urbanir do beho mahala kangasi wangavi kaija ndongo ya mapesa menji wasangwa tutuoka combien personne keni mndu balato wa 10 euro izora lingavi wakati ile pitali yoke na ujambilwa ino la pitali ya wahani warabu ndio mahala baraka hanza kusema keni la pitali ya wahani warabu si karda porosedwani warabu si tofanya ndo hatu ndo imani au mahaba la toa hivyo la toa disrifanya zenji mazino aizo hautimizi tikanzane shelezize yaukana mbandongo nzima nanzone shelezize linjo utimiza ba Dar es Salaam erdarasanga simafier ndongo mbili tena hiyo message muhimu ngasima fiera ndongo mbili première chose sikartina konti ya uyihama pesa sikabulu yihama pesa jirambilo karirenge mapesa ukaminga mjo wa Komori rahane kiemba na kazi Komoringa mwajura hane kiemba na kazi mkomori mruka mtende mruka mkausoni mruka mjiri mruka mtende wala mruka mtende mruka mkadingo gasina mna kontisha uo wahe darasa basi wondo totia saero uliveye dro yambwa dro ultieve ulive dro shakonte yo hama pesa sikarti sikablo ya mapesa utujambula kamala jibelar ngema pesa ile wadisi zidizo komoro kofa woto vanu hamba ngofanywa njema zikaushia zikande ukawe mui abala hamba ngorondonje aizo darasa karti na konte yo hama pesa zabarindi kabatu mruto paro jambe rili mapesa ya ikawa jandrongo mitso hamba darasa na umronzo abahiziwa abaye ulopre nguto risaidi ebale hadisi sana kabatu jambe bala mitino kawa kudadika mapesa na bagari pakizo mru mrapashi transparency hatu video riwone mapesa ko yaya ibano transparence ndiyo video karabagari pakizo mru standard wone mapesa ratowa amrasa pashi zona pashi nzori saidi ya mru riwone mapesa he standard wone za video yende transparency hatu transparent riwone izorafanya bale hadisi isa atawajezindwa aji fundia rongowe rifanya hizo tikadana mboka ngasi mafier hizo ndogo hizo kabati mro darasa ujamba preparo ha enero mahali ikwa au itirengwa kartwita weja rongowo ritowe rifanye hadisi isa salamu alaykum ya bili riwoneze video hilo tipo abo yende kurwa ndia ndo adungo towezibu yukana anunga mwene sawo video ngambageza wo msaidia cha yende Qur'an wano adunga mbana rimurto waswada kaine ndurati ya goshiti som utosoma hadithi kudasome Qur'an sadaka bunga wesepe utosoma alifu kujenda sepet wano adunga mbakabani mtume amba ukana murto waswada kaine ndurati ya goshiti juwe yengo jemane hadithi ya utosoma hadithi kudasome aya Qur'an sadaka bunga mbaka katima mashahidi utosoma hadithi nzibanu bido laja ya majilo kadodia shabido na majiba bititi lokala wabwa bwana udia ya Qur'ani Mwenyezi Mungu ndiye ambaye toa sadaka ampublic Yesu ndiye ambaye Qur'an ya suratul Baqara in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya ikambenu wa sadaka public yoneha yoneema ya utia kurajo wasaya afanye ndiye Qur'ani ya Mungu ndiye in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya ikambenu wa public yoneema akabanga jota kurajo bale maana darasa yaendelea na bori riona wezo rifanyao
yabo mndu mzazi atowa vero yawona iho yahenda limana mwezi wa dunga bala jordato sheka bala karzuona umuringa rjula nao yabo kabatya to tombe lutena kwa beto jorengo tuloposhoni ikamramba batolo ikumura nsovende bisada minji depression imana mru yatowa odefwa katidabo yawona ila tuma na henda kuona uze video sheka karzuona publication za video kabati mara tuporo tuwacha haizo ilinjo utimiza mjoko wakati usabisa utenisami nzane lezim na arifu demande wana GM special wa Ortega Live yao okay abona mtinye mnashe special Ortega Live yodi yona ntani wasino musizoni yao mwanzo ntimizwa ngenta hewe yetemantiyo safi mwanzo ntimizi yabo yaukana yabonga sima fiero ikarto ambahi ripibilie ila ndo Uislamu ndo si basi imashahabedi namna wakofanya zi hadithi za mtume gizo habari mwe Sahih Bukhari Abu Bakr Siddiq ba lazima lizahaja bibli yerjua je Abu Bakr Siddiq to lazima ikabala to wakash yerjua je ka umarato weni Sahih Madia yerjua je Abdurrahman watoko bala bibli kwa ushindana usiku mtume ilimrato wacha Uislamu haizo ino hadithi yamba mrato imendruati koshiti juwe yomi hifanyeni usiku mimi wana morte mimi hifanyeni usiku Mwenyezi Mungu ngesha mimi hifanya hii usiku njamba da hii semeni haina usiku ikawaje usiku njafanya na mimi mwanadamu Mungu ngeshahidi yabo bese yenja roha ho kodaho sheni sana roha mimi hifanya hii sana roho nzimi hifanya abo hiyo daila unikomru masikini ubanda yombe vero yomhono mme yusadaka intukhfatu alfuqara ikawubanda zauba mru masikini fuqara yobali kwatujo yunisuku muzifanya nashweni hule unambia bofu njalibe nyoba nibumnika utaporesha za biblia mru mzaze fulani bofu nsula mbahi ndio yunisuku muzifanya hii usiku muzifanya wandu edara uzifanya tena unambia bofunga mina sayaro tsaino banu angala mri hulo na problem ni umnika besha mru fulani edara sangu azijua haina usiku utaporesha za biblia bana edara sauna ndio bofunga mina sayaro tsaino banu yendi be da umebe kabesha mna shweni fulani besha mru fulani mizufanya shainu ya upibilie inuya haturatsanga edarasa kana utorikasha inama de lahe masahaba do balaw hijam public ye difference ya mri abamru vero na ndongondo watsanga ikaritanga 5000 lazima rone video mala yaenda rone public so yaenda sino abwendo ngozo twis aizo abamru nelewe ye difference ritsanga edarasa lazima rione ripipide he mapesa rizione he matwa ngabo subira ujatimizi wamba ukaya angalia rizifanya au publiki watu wanaroto kikengana fanya kereke ribandaza ayo mapesa na nyoda hu uparamba mandala Allah ibarik abo mgona ubariki usahelewe hadisi ngono rifanya au publiki wandu watu wao mahiyo ibala mape wandu watu zibwi ibala kartuamini bojeka kartone ngono abo rifanya au publiki zone hao walo mushkito ngojeka kartone atujamba bazilanda wala jibiru rangi hali zilanda wala wanduba atasemambo zifanya watu jote zomla bala watu kema mburu kwa jawene satsomla kwa dawa haizo yabongo juo sio kumoranga rajula na kwenda misada minji komori minji komori yabo sisi sekarno parenda ratsahe rido bandaza ngare jutowa wayatowa waweneho wahenda hadisi seba hede namna hatu darasa ikarisho kabatola 5000 euro latina minatoa ikamla deblocage abodo balo problem zito deblocage family latina mi balaze mamburu za hatuuna bese uoneze video tujakaona video paringo shoma mburu nzima to 8000 euro tujakaona babese video ngazitongo biti tujua atwakati uparwa tujaka uparwa uono wewe tiono mbabi Marseille wisha mamburu wato wa 7000 euro wishat jinisi wato wa 3000 euro yo mamburu nzima bala mihamba shade kasati juliswa eni mamburu unambia bofwa deja ngasina mbendo fulani abangu tsiyero waze video ngabotsola ulo mwadi katomi hamba deblocage mimi hazangu ndio deblocage hazangu ndio kalima ndilo deblocage nitie wandu courage rifanyise nje ba shamiti de ugide wala sikartina mahala hawiye hamkakarno parwe emrungu yehondi na ile itolo risaidiem yabo mrudo mbilo ngar saido irewe so irdire kare hosbat afamdo yabona rifanye biro riye ibanga rehondi manumruka na bendo ya hayeha abo mrudo mbana riye kene biro riye na konti ibani boy hondi bende tsamu boy hondi na tsamu samba hari mwedarasa ngasina mruno mwade mwanzo bahisi hene mrungu wanzo asaidia hato aboretsanganyari ni kiwala bahisi langari yehonda ingare hondi uko yote hatu yori mwenyato wa yasaidia mwade on kaja saidia ya yeho hiyo ndi namna shukran hautimizi ya bote ndio tawandu wadunga we darasa wote pia watinie mwana yasi GM special shile watu jambo kana ye kaja tinwa GM makhsus na mumtine GM special ngochuo shile mato shile mayahamia tu
fanya mbeza akti mbabi ya lemewe mbabi ya maya ubofu titashe mwa tatsilema na mtutamnashe mbabi tito muhimu na mtutamnashe mbabi tito mwana nyasi leo nikafanya darasa nchari mwa darasa leo Swahili ailo tono kanari kubali mwana nyasi ye pajinu mwana nyasi wa kheri mndu wa baraka rjeri jibu mbabi wana masuala ikawa hawauzi sabanu ikawa mimi fundi tipeni miti mndu wa siasa kuna paroisha ni swifu kufu serikali kuna hishani de serikali kuna hishani de opposition kuna hishani de wa opposition shame aba mndu kutoa mbani de bure ndo madhambi shame miti mndu wa serikali miti mndu opposition mikadonji ya serikali mikadonji opposition meza hangu darasa ranzo kuna umba kabati mtamba katsumba tikabalini ine mrungu njo karanzo utotonya hangu ya zangu ngumbe ranzo utotonya hangu dini hata basai tongoza dini Desemba rongo ya spori sidora mpira na wakati yonga mermadini kafundi wa dini tadora mba mpira na ufanya karate ile namna hizo abanga mshukuru Mungu yokana mrati ntieza siasa za serikali za opposition singa fanyo njema kasina ze prof za hatu karindao ritama avoka komori watubalazi dossier wende wazidepose watubalazi dossier wende wazidepose nano wanrupia hine mbendo tanga tena depose sari watsaha shangar lindao ritimizize karti za hatu surtout ya hela pita lokayo projet ku anzuma pesa mengi ili waone umahalima pesa yao yajoka uroha des materializo waone shatsu kabo gardora wa deposit dunia hiyo pia androngo ya 10,000 euro na 5,000 euro no yo sitofanya mpaka wajulize sha projet ya mapesa mengi lazima waone so mahalima pesa hao no wandu wayatoa ilirike tranquili yende namna hizo una utukuze sararu na dakika 8 hunu pari wandu warangalia wateze je mndondo mashallah ngaziti hao hakika muna mtukuzeni wajaunga mabaka ya JM special na nafatia special ya Ortega Live ahsantum wandu wa darasa wa udungu hunu ngonikoze amri amangi yabo ngawono mnogo hautimizi emakatinda nwa yofundi marhaba na shukrani nao ndo tokati wa bushiria idi njema ni wajilie mwono waidi wa kheri wa baraka wa neema ukawatikani harara ukariko mwori kartusaidia nono rizia za activite publiki hamuda iliri dunga ila dossier ritanganye rivehe officiel chatu kabo karna usaidia mdulo mwade shangar jo usaidia mdu jao za grafu ngarendeleo na usaidia za grafu chazila publiki zila za fitu rizia ristegi zila warambia waturi tanganye za dossier riwanike arimdo kadoshe meza wahua haraka kenda baraka na rista hizo warambia ilirione ikangwa justa hizo warambia ikari deposit zilano marhaba menji wangalizi watukufu wa Ortega Live vanda bali yatimisha kabisa mpango hatu mpango ikao ikari la hiki Sheikh Ustadh Jibril ikao mengonimo wanasioni wa Komor mafundi wa Komor wa pepe au harama ulemengu walona wandu wenji wadunga wa makatindano wayo harama ze darsa za hao mengonimo wandu wasaidia wa maskini wandu ikao wasaidia wa misihiri wasaidia wa nyumbangu wasaidia wandu ikao kwa tina maiye kwa tina tartibu ya uensha harama insi ya hatu fundi Said Mohamed Jibril hawashia harama insi ya Komor hawashia harama ulemengu harama urenda zema wajau darasa ikaonde itendea wandu ikao ngwa usafil awal harma urenda jema menti ya Komor fundi Said Mohamed Jibril kabasi mana ya Komor ya bali ya tujwa lezina lienu ya tujwa zenjema ikaonde ya zirendao fundi Said Mohamed Jibril ni darasa mengoni memazama ya liyo harma menti ya Komor harma inti ya Faransa harma emasiwa yonsi pia warenda njema ili wahifadhi wakazi ngarjo ya ukaya mengoni mema kalma ikao ya tekeleza banu za hugusu manamshu hatu ikao hata haya ya zihe manahe au loge fundi hawanisa ukangiyo wajibu ya msaidie ende lopitali ya juwe zinugeka ondi ya lonizo wajaudi rukuru hamaye mpango watu unu eza husu manahalimana na fundi Said Mohamed Jibril ya zinogozinu sangizo dingoni mwatu zisa zikaza ke fundi Said Mohamed Jibril ngonto kakasina taabu ndaye na upande wa usuye mahkama fundi Said Mohamed Jibril haonesa hauze na yokaya kajata wa abadan asudan kajashidi ya goba ama hawani kwa ruhusa ya delopitali wajau hani kwa ruhusa ya royal hospitali ndo dahoni ya Sahel hospitali ndo jina ya jiswanye bonze abonge kajashidi ya upando itoka wa yontingena ze documents zonte pia zitubitisha wa yokaya zijiri henamna hiyo harma hadisi yatu haonesa ukaya magari zaidi ya 20 ngaonayo ya darasa ya tola ni wanachama wa ya darasa ridukuru harma mpango watu hakadhalika ya ukaya ngwaenda umbio wasaidie watowe makartasi ya lazimu na maavoka ili wakenti kirasmi harma ya ardhi ya Komor ngwaonesha ukaya zaidi ya 20,000 personnes waisa wajanzi harma ema jadwal ya darasa na wandu wao ema pesa watu wao ngajo saidia umma hilo hospitali biidhnillahi alkarim hata mpaka dabo na mkubali zetu sasa heshima za Ortega Live wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa jazakumullahu khair marhaba ni furaha ni show warnika fundi Said Mohamed Jibril ngajo na wakati wa saya wassalamu alaikum
شكرا عليكم السلام.